पिता को पचारि भगवान मनीष को सृष्टि करिसेंती काहे कौन पे सृष्टि करिसेंती अच्छा ठीक अछि मु गोटे कथा कहबे कि किछि भूल बुझिबे काहा को आज्ञा 30 वर्ष हेले काहा को 40 वर्ष हेले काहा को 50 हेले काहा को 60 हेले काहा को 70 75 भी हेले होंगे ना ये जो 30 40 50 60 वर्ष सब अतिक्रम कलेनी कटेलेनी कौन पाई छंती ଟିକେ କହିଲେ यदि आपन के जने पचारिबो तुमको 40 वर्ष कौन पाई छ आपन कहबे मोर दुईटा प्लॉट पाई छ 3 महला कोठा पाई छ ये आज्ञा पाइबारे जाए आखि बुझी देले सब रही छी जो दिन आखि बुझी दबा 3टा प्लॉट आउ थबो 10 महला कोठा जदि करछन आउ थबो 5 कोटी टंका रखिथिबे आज्ञा थबो तुमको जने पचारिबो 60 70 वर्ष हैला 30 40 हैलानी तमे कोन पाइछ सेही कथा आज ऋषभ पचारिले केते गहन कथा भागवत मनीष जन्म ईश्वर काहेकि देइछन काहे देइछन महात्मा गांधी सुंदर उत्तर देते महात्मा गांधी का नीति गीता पढ़न से कौन कहले ये नरतनु नुहे विनाश भूई नरतनु हरि भजन पाई हमको भगवान नरसर कौन पाई देइछि हरि भजन करिबा कौन करिबा तो नरतनु नुहे विलास भूई विलास करिया पाई देइने आज्ञा पिकनिक जीवा सिनेमा जीवा यात्रा जीवा थिएटर जीवा डांस जीवा हाय हाय जीवा हो जीवा एथि पाई मनुष्य शरीर देइने आज्ञा भगवान काहे कि ना नरतनु हरि भजन पाई तो नरतनु कौन पाई भगवान देइछंती हरि भजन तो कहा को 60 कहा को 50 कहा को 40 कहा को 70 हेलानी आज्ञा आमे हरि भजन करूचे हरि भजन बिना सुख शांति नहीं सत्य सही बाबा हरि भजन बिना सुख शांति नहीं हरि नाम बिना कोई अपना नहीं हरि नाम बिना कोई अपना नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं हरि नाम बिना कोई अपना नहीं हरि नाम बिना कोई अपना नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल तले भगवान हमको मां मनुष्य जन्म कोन पे देइछि हरि भजन तुम ताकू केबे ठकिबे नै जेतिक समय मिल जाउछि हरि भजन करंतु हरि नाम जप करंतु बस प्रियव्रतंक पुत्र हेले अग्निध्र अग्निध्र को पुत्र हेले नाभि नाभि को पुत्र हेले ऋषभ आ ऋषभंकर आज्ञा 100 पुओ थिले दादु 81 जन आज्ञा कर्मकांडी ब्राह्मण ही गले 9 जन आज्ञा नव जोगेश्वर हेले जनक ना थिला आज्ञा भरत सबुठु आज्ञा से बड़ जहां को नाम अनुसार हमरे भारत वर्ष ही 3 भरत आज्ञा ऋषभंक पुओ भरत रामंक भाई भरत दुष्मंत शकुंतलांक पुओ हेले भरत आमर जो भारत वर्ष ही ऋषभंक पुओ नाम अनुसार भरत ऋषभ कौन कले महाज्ञानी थिले सेथिपाई से जैन धर्मर प्रथम तीर्थंकर जैन धर्मावलंबी माने जो माने अछंती तेणु से राज्य भरत को देई देई तपस्या करिया को चली गले से जाई बणरे रहिले अवधूत प्राय रहिले खाइले खांती नहले ना बाली रे सुनती मुह को सबले घोडे की रखंती काले को लोक आसीबो चेला हबो मते हरियाण करिबो से बाहर को देखई होंती नाही धर्म आज्ञा बाहर देखैबा जिंस न धर्म हमर चिन्ह न धर्म हमर स्वभाव मनुष्यर कथाबार्ता मनुष्यर स्वभाव जना पड़िबो से जने धार्मिक कि नास्तिक तो मनुष्य चिन्ह धर्म नुह तेणु माँ माने भाई माने ऋषभ निज को छुपे की रखिले भरत राज संभाଳିले
ଭରତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ସୁମତିକୁ ଦେଇଦେଲେ ରାଜ୍ୟଭାର, ନିଜେ ଭରତ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା। ଯାଇ ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଲେ ନେପାଳରେ ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀ ବହୁଛି। ଭରତ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ରହିଲେ, ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷିତ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଥରେ ଗୋଟେ ମୃଗ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଶାବକ, ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନଦୀ କୂଳ ପାଖରେ। ଗୋଟେ ବାଘକୁ ଦେଖିଦେଲେ। ବାଘ କାଳେ ମାରିଦବ ଆଜ୍ଞା, ହରିଣ କଣ କଲା, ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ସେ ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀ ଭିତରକୁ। ଛୁଆଟାକୁ କଣ କଲେ, ରକ୍ଷା କଲେ ଭରତ। ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ କଣ? ଛୁଆଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଣି ରଖିଲେ, ପାଳିଲେ। ପରହିତ ସରିଷ ଧର୍ମ ନହିଁ ଭାଇ, ଧର୍ମ ନହିଁ ଭାଇ। ପରହିତ ସରିଷ ଧର୍ମ ନହିଁ ଭାଇ, ଧର୍ମ নহি ভাই। পর পীড়ন সম নাহি অধমাই, নাহি অধমাই। পর পীড়ন সম নাহি অধমাই, নাহি অধমাই। ধর্ম হচ্ছে পরর উপকার করা। আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ পূজা কোন জানিছেন? ফুল চন্দন ধূপ দীপ এসব দেবা আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ পূজা নুহে। শ্রেষ্ঠ পূজা হচ্ছে আজ তু শপথ করে যাআন্তু, মু কাহা মନରେ কেবে কষ্ট দেবি, মু কোনসি পরিস্থিতি কাহা মନରେ কষ্ট দেবিনি। যদি এই সংকল্প আমার রহে তাহলে সেইটা হবে আমার পাই কোন শ্রেষ্ঠ পূজা। তো পরহিত সরিষ ধর্ম নহি ভাই, পর পীড়ন সম নাহি অধমাই। পরর উপকার করা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, আর পরর অনিষ্ট চিন্তা করা হচ্ছে পরম পাপ। হ্যাঁ কি না টিকে কুহতু? তেণু আজ হরিণ শাবকু নেই পালিলে কিয়ে সে? ভরত। তাকে 4 দিন পালিকি ক্ষীর দিয়ে বিদা করে দিয়ে ঠিক হইতা, কিন্তু তাকে মোহ লাগিগলা, তাকে রক্ষিলে। শেষে হরিনাম ছাড়িকি হরিণ হরিণ হেলে, কারণ মোহ আসিগলা। মু কালি বুঝাইলি মোহ সবকে ব্যাধিকর মূলা। মোহ আসিগলা শাবক প্রতি, ছোট ছুয়া হরিণ ছুয়া প্রতি মোহ আসিগলা। তেমন হরিনাম কীর্তন ছাড়ি দেই কালো পাটিরে কহিলা কোন হরিণ হরিণ। মলা বেড়ে আজ্ঞা হরিনাম বাহারা না, কোন বাহারা? জনম জনম মুনি যতন করাই, যতন করাই। জনম জনম মুনি যতন করাই, যতন করাই। অন্তরাম কহি আবত নাহি, আবত নাহি। অন্তরাম কহি আবত নাহি, আবত নাহি। সাধু সন্ত মানে হাজার হাজার বর্ষ তপস্যা করুছন্তি আজ্ঞা, হরিনাম পাটিরে হউনি। আজি ভরত কোন কলে, এতে নিষ্ঠারে রাজ্য ত্যাগ করি হরিনাম নউথিলে, আজি হরিণ মোহরে পড়ি হরিনাম ছাড়ি দেই কোন কলে? শুনিবে আজ্ঞা গোটে কথা। নারদ দিনে যমুনা কূল ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ, গোটে ଗୋପୀକି ଦେଖିଲେ। ସେ ତା ମନେ ମନେ ଖାଲି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କଣ ହଉଛି। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ମା ତମେ ତ ଭଲ ଗୋପୀ, ଏଠି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କଣ ହଉଛ? ନା କଣ କରିବି, କୃଷ୍ଣ ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ନା କଣ ହଇରାଣ କଲା? ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ନା କଣ? ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋହୁଟେ, ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଝିଲା ଅଛନ୍ତି। ନା ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ନା ମୁଁ ଦିନେ ଗାଈ ଦଉଥିଲି, କାହ୍ନା ଆସି ମୋ ପାଖେ ଠିଆ ହେଲା କଳ୍ପନାରେ। ମୁଁ ଭାବିଲି କାହ୍ନା ଆସିଛି ବୋଲି କ୍ଷୀର ତକ ଦେଇଦେଲି ତାକୁ ପିଇବାକୁ, ଦେଖିଲାକୁ ମାଟିରେ ଯାଇକି ଝରିଛି ଯାଉଛି। ଶାଶୁ ଆସି ମତେ ବାଡ଼େଇଲେ, ଗାଳି ଦେଲେ। ଆଉ ଦିନେ ଗଲି ଯମୁନା, ପାଣି ମାଠିଆ ଧରିକି ଆସୁଛି, ଉଠେଇଲାକୁ ଭାରି ଓଜନ ଲାଗିଲା। କୃଷ୍ଣ ଆସି ମତେ ଉଠେଇଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଉଠଉଛି ଧରିଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ହାତକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ମାଠିଆ ତଳେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲା। ଅର୍ଥ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥାଇକି ମତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ତାରି କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି।
ପାଣି ଉଠେଇଲା ମତେ ଦେଖା ହଉଛି ସେଇ ଅଛି, ଗାଈ ଦୁଇଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛି ସେଇ ଅଛି, ଯାବତୀୟ କାମ କଲାକୁ ସେଇଆ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଗାଳି ଖାଇଲାଣି, ମୋ ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ମତେ ଶାଶୁ ବାଡ଼େଇଲାଣି, ଶ୍ୱଶୁର ଗାଳି ଦେଲେଣି, ତେଣୁ ମତେ ହଇରାଣ ଇଏ କୃଷ୍ଣ କରୁଛି। ନା ଏଠି ବସି କ'ଣ କରୁଛ? ନା ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ କୃଷ୍ଣକୁ କାଢୁଛି, ଏଟା ଯାଉ କେମିତି? ନାରଦ କହିଲେ କ'ଣ? ଯୋଉଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ନିଜ ମନକୁ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତମ ମନ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ତାକୁ ବାହାର କରିବି ନା କ'ଣ ଗାଳି ଖାଇ? ତେଣୁ ମୋ ମନରୁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣକୁ କାଢୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହଉଛି। ଦିନେ ମୁଁ ଧାନ କୁଟିଲା ବେଳକୁ ଆସି ମୋ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଛି କଳ୍ପନାରେ, ମୋ ଶାଶୁ ଧାନ କୁଟଉଛି, ମୋ ହାତରେ ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହଉଛି। ଶାଶୁ କହୁଛି କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛି ବୋଲି? କୃଷ୍ଣ ମତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କୋଉଠୁ କାଢୁଛି? ମୋ ମନରୁ କାଢୁଛି। ତେଣୁ ଜନମ ଜନମ ମୁନି ଯତନ କରାଏ, ଯତନ କରାଏ, জনম জনম মুনি যতন করাই, যতন করাই, অন্তরাম করি আবত নাহি, আবত নাহি। ভরত আজ্ঞা এমিতি হরিণ প্রেমরে পড়িগলে, হরি নাম নেলেনি, মলা বেড়ে কোউ নাম নেলে? পরবর্তী জন্ম আজ্ঞা হরিণ হেলা। কাহিঁকি গীতা কহিছি অন্তকালে জমাম এবং স্মর মুক্তা কলে বর। অন্তিম সময়ে যোউঠি আমার মতি থিব সেই গতি হব। অন্তিম সময়ে আমার মতি যোউঠি থব সেই জন্ম হব। মলা বেড়কু অন্তিম সময়ে মন যাহা পাখে থব সেই জন্ম হব। ভরতর কাহা পাখে মন রহিগলা? এতে বড় সাধু আজ্ঞা, তা মন রহিগলা কাহা পাখে? পরবর্তী জন্ম কোন হেলা? অন্তে যা মতি সা গতি। অন্তিম সময়ে আম মনটা যোউঠি লাগিগলা সেই জন্ম হইଯିବ। তেଣୁ অথম বারম্বার কହୁଛି হরি নাম যেতে নেই পারন্তু নেই যাଆନ୍ତୁ আজ্ঞা। মন যদি হরি নামরে রহিগলা, যেত পাটিରୁ হরি নাম বাহারিলে আম দিব্য গতি হইଯିବ। বল বৃন্দাবন বিহারী লাল। আজ্ঞা ভরত পরবর্তী জন্ম কোন হইগলে? এতে বড় জ্ঞানী, এতে বড় রাজা, এতে বড় শাসক, এতে তপস্যা, এতে सबु करी करी आज्ञा शेष रे सबु जाक पाउंस हेगला। कोन हेगला? हरिण हेगला। किंतु मने अछि हमर जंती किछि मने नाही, आरो जन्मरे कोन अछि मने नाही, किंतु भरतंकर मने थिला मु हरिण हेछि। किछि दिन रहिला परे आज्ञा से जने ब्राह्मण घरे जन्म हेला। जोगको तांको ना भी भरत हेला। तांकर चारि भाई थिले। केते भाई थिले? ये सबु सुनती किंतु किछि कहते, सबु शुणती किछि आज्ञा से जड़ भरत रूपे सबु शुणिले, कर्मकांड शुणिले, शास्त्र पुराण सबु शुणिले। काले बापा पचाले मु कहिदेले मते बाहा करी पुनी कर्मकांड करिया कहि बंधने पड़ी जिबी। आज्ञा किछि कहिले। बोल वृंदावन बिहारी लाल। ता भाई माने कहले एटा जड़ लोकटा, एटा किछि सुभुनी बुझुनी किछि करनी, ताकू धान कियारी जगेई देले। पाछि जे धान काले गाई खाइ जिवो, संड खाइ जिवो। हो किना टी गाई संड काले खाइ जिवो, जा जग आगे जगी छंदी किछि पक्षी से कियारी के आसिले सब खाइबा पई पाछला धान। ये बसिकिरी मने मने हरि नाम नउछु, मने मने गाउछु। कोन गाउछु? ये राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत। रामर चिड़िया ये पक्षी माने राम सृष्टि करछंती, ये खेत भी राम कर बिल। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। रामंकर तमे पक्षी, रामंकर ये जमी, रामंकर ये धान, तमे मन इच्छा पेट भरी खाओ। चारि भाई आसी पहुंची गले, कहले भल पक्षी पक्षी दे खाऊ खाऊ। गाई गोरु सब खाइले साडे बसी कहले एटा को रखी किछ लाभ नाही। आज्ञा ताको विदा करि देले। जड़भरत सेया चाहुथिले मु केमती माया संसार रो बाहरी के जाए। जड़भरत आज्ञा बनरे बुलिले। बोल वृंदावन बिहारी लाल। अर्थ संसारे रुहंतु, जड़ भरी रुह। शिक्षा संसारे रुहंतु, अजगर न करे चाकरी, पक्षी न करे काम, पक्षी न करे काम।
ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପକ୍ଷୀ କାହା ଘରେ କାହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଜଗର ଚାକିରି କରିଛି ଅଜଗର ନ କରେ ଚାକିରି ପକ୍ଷୀ ନ କରେ କାମ ପକ୍ଷୀ ନ କରେ କାମ ଏ ଅଜଗର ନ କରେ ଚାକିରି ପକ୍ଷୀ ନ କରେ କାମ ପକ୍ଷୀ ନ କରେ କାମ ମଲକୁ ଦାସ କହେ ମଲକୁ ଦାସ କହେ ये सबका दाता है राम सबका दाता है राम ये सबका दाता है राम सबका दाता है राम आज्ञा सन्थ माने बुलुछंती आज्ञा चाकरी करिसंती घर संसार अच्छी हरि उपरे आश्रा करिसंती केमिति आज्ञा आपण घर बगीचा रे आज्ञा सबदिन पानी न देले गछ कोन हे जाउछि कहू नांती झाउली पड़ुछि खरा दिने हाँ कि ना टिए कहतु आज्ञा पहाड़ जो गछ गुड़ा तो कहीं झाड़ू पहाड़ रे जो गछ गुड़ा सब सबुजिमा देखा जाउछि सेठी किए पानी ढालुछि पुनी पत्थर रे से गछ होइछि पुनी कोउतरे आपन को गछ माटी रे से झाउली जाउछि किंतु पत्थर रे खरा दिने सेमति गछ थबो झाउलुछि ताको पानी दउछि कि सबका दाता दाता एकेरा भिखारी सारी दुनिया दाता एकेरा भिखारी सारी दुनिया भिखारी सारी दुनिया दाता एकेरा भिखारी सारी दुनिया दाता एकेरा भिखारी सारी दुनिया भिखारी सारी दुनिया दाता एकेरा भिखारी सारी दुनिया दाता एकेरा भिखारी सारी दुनिया दाता एकेरा बोलिए राजा रामचंद्र भगवान आज्ञा जड़ भरत जंगल ले बुलिले सेही समय बुलुछंती आज्ञा गोटे राजा आसी रहुगण राजा किए से रहुगण राजा सबारे बसिछंती आज्ञा पालिंकी बसछन चारि जण बाहा को आज्ञा तांको बोही के आनुछंती चारि जण भितर जण को आज्ञा जर हे गला से बोही पारलानी रहुगण राजा कहिले गोटे लोक त हमर असुस्थ होला पालिंकी जीव केमिति मु जाउछि सत्संग करिया पाई पहुंचबी केमिति सत्संग रे देखला से लोकटी आज्ञा जड़ भरत बसी मोटा सोटा लोक कहले ये आज्ञा गोटे लोक अछि ताकू आनिबा ना नै आस मु तो राजा समग्र राज्य मोर समते प्रजा आनो आज्ञा जड़ भरत कहा किसी कथा कहू ना तांगु डाकिले से आसी कहले पाली की बो आज्ञा बोहिले सुनुछि सब कथा सुनुछन ना बोहिले आज्ञा पाली किंतु से होछि ब्रह्मदर्शी जड़ भरत सब भितरे कोन देखुछन ब्रह्म देखुछन सर्वं खलिदो ब्रह्म सबुठारे ब्रह्म अछंती से कोन कले ते चालुछंती पिंपुड़ी जंदा सो जंगल ले अछंती काले गोड़ बाजी गले मरि जिवे पाप हबो से गा डेईबा को आरंभ कर जंदा पिंपुड़ी जोठी देखिले आज्ञा कोन कले डेई ते डेईबा आज्ञा गोटे लोक पालिके कोन हो टळीबना नाही आज्ञा राजा को मुंड माड़ हे कष्ट हला राजा कहले किए से पालिके को ना के नुवा लोकटा राजा रागी गले कहले तू मते चिन्हिचु मु तते चाहिले मारी देबी सुस्त सबल मोटाटे हिचु बोही पारनु सबा सेठी जड़ भरत कांदिले आजि पर्यंत मु पदुटिए कथा काहा को कहिनी आज न कहिबी मते इतिहास क्षमा दब मो बलिया जने ज्ञानी थाउ थाउ ये राजा मूर्ख ही की जीव मो ज्ञान को निंदा करिवो जगत आज्ञा प्रथम थर पाई रहुगुण राजांकर मंगल पाई पाटी फिटेइले कहले राजन कौन कहिले मोटा मोटा मु ना हो ना शरीर मोटा हवा पतला हवा ये शरीर धर्म आगे देहटा चाहिए कौन करिवे मोटा भी करि परिबे शरीर भी करि परिबे कहू नाहंती जन्म मृत्यु शरीर धर्म जन्म भी होची ये शरीर मरुची भी
ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମୋଟା ପତଳା ଏ ଶରୀରର ଧର୍ମ, ଭୋକ ଶୋଷ ଏ ପ୍ରାଣର ଧର୍ମ। ଆମେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଶୋଷ ହଉଥିବ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବା, କହୁନା ଆମ ପ୍ରାଣଟା ଟିକେ ରହିଗଲା ବା ବଞ୍ଚିଗଲା, ହଁ କି ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭୋକ ଶୋଷ ହଉଛି ପ୍ରାଣର ଧର୍ମ। ନିଦ୍ରା ଲୋଭ ଇଏ ହଉଛି କାହାର? ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଧର୍ମ। ବୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲ। ବୁଝିପାଇଲେ? ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମୋଟା ପତଳା ଏ କାହା ଧର୍ମ? ଶରୀର। ଭୋକ ଶୋଷ ପ୍ରାଣର। ନିଦ୍ରା ଭୟ ଏସବୁ କାହାର? ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିର, ହଁ କି ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା। ରହୁଗଣ ରାଜା କହିଲେ ଏମିତି ତ ମତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ ଆପଣ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆପଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣ? ମୁଁ ଦେବତାକୁ ନ ମାନିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦିଏ, ମୁଁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦିଏ। ଆପଣ କିଏ ସେ? ପୁଣି ରହୁଗଣ ରାଜା ହସିଲେ। ଇଏ ଭରତ ହସିଲେ, କହିଲେ ପୁଣି ଭୁଲ କଲେ ରାଜା। ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ସେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ, ଆଉ ମୁଁ ଯିଏ ଆପଣ ସିଏ। ନା କେମିତି? ନା ତମ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ଏକ, ଆମେ କେମିତି ଦୁଇ ହବା? ବୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲ। ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି, ମୁଁ କାଲି ବୁଝେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାରଣ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପିଲା, ହଁ କି ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା। ଆମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛେ? ଈଶ୍ୱର ଅଂଶ, ଭଗବାନଠୁ ଆସିଛେ, ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ଆସିଛେ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲ। ସେଇ କଥା ଆଜି ରହୁଗଣ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତମ ଭିତରେ ଭଗବାନ, ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ। ଯଦି ଭଗବାନ ଏକ, ତାହେଲେ ତମେ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ, ମୁଁ ଯିଏ ତମେ। ଭଗବାନ ତ ଦୁଇ ନୁହଁ, ଆମେ କେମିତି ଦୁଇ ହବା? ଆଜ୍ଞା ଲମ୍ବ ହେଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ତମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛ ନା? ହଁ ବୁଲୁଛ। ନା ତାହେଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ସତସଙ୍ଗ କରିବି, ଆଉ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାଗବତ କେତେ ଗଭୀର ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, जो भीतर जाएगा वो भीतर जाएगा, जो भीतर जाएगा वो भी तर जाएगा। जी भीतर को जेते जीवो से आज्ञा समुद्र भीतर कौन पाइब? रत्न पाइब। जे ऊपर बुलिब लहरी खाइब, हाँ कि टिके कहतु ना। तेणु भितर जीवा ठीक ना ऊपर बुलिबा ठीक? तो सही कथा कहले रहुगण राजा को, कहले आपन भितर जो ब्रह्म, मो भितर सही ब्रह्म। ब्रह्म जदि एक, ताले तमे जिए मु सिए। सेठी भरत पचारु, भरत को पचारुछंदी, जड़ भरत को राजा, ताले मते कह, शरीर को कष्ट हेले आत्मा को कष्ट हुए ना? ना आपण को जने बाडे कहू ना, आपण देह को कष्ट होला, ताले आत्मा को कष्ट होछ ना? नहीं आपण जड़े किए गोटे टाण करी कथा कहब, तार बाहागर होथब, आपण पैसा रखे चालन तांग घर ना, हे मते कहि मो आत्मा को बाची आउ जे, हाँ कि ना? कौन कहछे ता कथा? मते आत्मा को बाधी मु जीवी, गंठी लुगा पड़ा, लुगारे गंठी पड़ा, जीवनी ता घर, मो आत्मा को बाधी। सेही कथा पचारे रहुगण राजा, शरीर को कष्ट हेले आत्मा को कष्ट हुए ना? नहीं। भरत पचारे, राजन तमे कौन भाबुछ? ना मु भाबुची शरीर को कष्ट हेले आत्मा को कष्ट हुए ना? केमिति? ना चुलीटे थिबो, तापरे हांडीटीए बसिबो, ता तले काठ जळिबो, हाँ कि ना? हांडी रे पानी दिया जीवो, चाउल पड़िबो, बुझुन नहीं आज्ञा? चुली जळिबो आज्ञा, चुली जळले किए तातिबो? प्रथमे हांडी तातिबो, हांडी तातिले पानी तातिबो, पानी तातिले चाउल फुटिकी भात हबो। तेणु निआर संपर्क हांडी सहित, हांडीर संपर्क पानी सहित, पानीर संपर्क चाउल सहित, तेणु परस्पर अंगांगी भावे जड़ित। सेथिपाई शरीर संपर्क इंद्रिय सहित, इंद्रिय संपर्क मन सहित, मन संपर्क बुद्धि सहित, बुद्धि संपर्क आत्मा सहित। तेणु शरीर को कष्ट हेले आत्मा को कष्ट हम। जड़ भरत हसिले, राजा ये ज्ञान आपण कोठु पाइले?
କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ନା ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ନିଆଁ ଜଳିଲା ହାଣ୍ଡି ତାତିଲେ ପାଣି ତାତିଲେ ଚାଉଳ ତାତିଲେ ଜଳଭର୍ତ୍ତ କଣ କହିଲେ ଆରେ ବାପ ଧନ ତତେ କିଏ ଶିଖାଇଲା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ আরে বাপ ধন তোতে কি শিখাইলা ব্রহ্ম জ্ঞান আরে বাপ ধন অল্প বয়স বহুবাণী অল্প বয়স মথামণি বাইয়াঙ্ক পরি কহু জ্ঞানী অল্প বয়স মতামণি মাইয়াঙ্ক পরি কহুবাণী বিষময়ে পথ অরুয়া হেলাণী বিষময় পথ অড়ুয়া হেলানি ভাঙি জীব তোর হাড় গোড় আরে পাই মোর আরে বাপ ধন তোতে কি শিখাইলা ব্রহ্ম জ্ঞান আরে বাপ ধন তোতে কি শিখাইলা ব্রহ্ম জ্ঞান আরে বাপ ধন কইলে রাজন তমে কହୁଛ জাଳ ଜଳିଲା ହାଣ୍ଡି ତାତିଲେ ପାଣି ତାତିଲେ ଚାଉଳ ତାତିଲା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ନ ପକେଇ ପଥର ପକେଇ ଦିଅ ସିଝିବ ତ ପଥର କେ ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ ତେଣୁ ହେ ରାଜା ତମେ କାହା ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରୁଛ गोटे पत्थर केबे नियारे तळलिबो चुली नियारे होगिना टिके को तनु ये हला कोन आत्मा होची अविनाशी तमे विनाश द्रव्य सहित तुलना करछो चाउल सहित होगिना टिके को आत्मा आज्ञा मरिबनी कटिबनी जलिबनी उड़ीबनी काटिबनी किछि होबनी आज्ञा आत्मा हला अविनाशी आत्मा को काटी पारिबेनी नयन छिन्दन्ति शस्त्राणि नयन दहति पावक नयन क्लेदयत पन्नसयति मारुत आत्मा होची अविनाशी तमे चाउल सहित ताकू देखुछ अरे आत्मा को केई छुई पारिबेनी धरि पारिबेनी जल बुडई पारिबेनी निया पड़ी पारिबेनी तेनु आत्मा होची अविनाशी तेनु ये आत्मार कहा सहित किछि संपर्क नहीं शरीर संपर्क इंद्रिय सहित अच्छी इंद्रिय संपर्क मन सहित अच्छी मनर संपर्क बुद्धि सहित अच्छी किंतु आत्मा सहित कहार संपर्क नहीं तो आत्मा केबे बाधिबनी कष्ट हबनी शरीर कष्ट आत्मा को केबे बाधिब नहीं बोलो वृंदावन बिहारी लाल एबे आउ कहिबे एमिति कथा कहला जे आत्मा को बाधिला आउ कहिबे आत्मा को किछि कथा बाधे नहीं हो किना दिए कहंतु ना आज्ञा रहु गण राजा बुझी गले कहले आत्मा केबे मरेनी सुनिबे गोटे मठरे आज्ञा बाबाजी थिले चार जन चेला अछंती गोटे चेला मरी गला तीन चेला बसी कांदिले बाबा हसुछंती कहले महंत माज कहले आज्ञा आपण हसुछंती कोन ये चेला आपन को राति न रही काम करे सेवा करे मोड़ा घोषा करे सब करे मरी गला कांदू नांती आपण हसुछंती ना किए मरी गला ना आपण को प्रथम नंबर चेला मरी गला ना केतले मरी गला ना ये 10 मिनिट आगु मरी गला ना से देखियो केमिति थला ना गोरा थला पतला थला दाढ़ी थला होगिना टी ना से सोई छी
ଗୋରା ଏଇଠି ଶୋଇଛି, ଦାଢି ଥିଲା ବେଲା ଏଇଠି ଶୋଇଛି, ଲମ୍ବା ଥିଲା ପତଳା ଥିଲା ଏଇଠି ତ ଶୋଇଛି। ମଲା କିଏ? ଆରେ ମଲା କିଏ? ତା ଶରୀର ତ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ନା, ଶରୀର ଭିତରେ ଯେ ଆତ୍ମା ଥିଲା ସେଇ ମଲା ନା? ତାକୁ ଦେଖିଛ ନା? ନା, ଯାହାକୁ ତମେ ଦେଖିନ ତାକୁ କାନ୍ଦୁଛ କେମିତି? ଆତ୍ମାଟା ଯିବ ଆଜ୍ଞା, କିଏ କାହାକୁ ଦେଖିଛି? ଆମେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁନେ। କହିବେ ଯେ ମନ କଷ୍ଟ ହବ। ଜଣେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦନ୍ତି? ନାଇଁ କହିବେନି, ବାଧା ହବ। ମୁଁ କହିସାରା ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା କଥା କହିବନି, କହିଲେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ହବନି। ତେଣୁ ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ହଁ କି ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା? ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ସବ କରଇ ପିରତି, କରଇ ପିରତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ସବ କରଇ ପିରତି, କରଇ ପିରତି। ସୁର ନର ମୁନିକେ ইহ সবরীতি, ইহ সবরীতি। বাবাজি কইলে দাড়ি বালা শোইছি, গোরা শোইছি, পতলা লোক শোইছি, মলা কি না? তা আত্মা না? তাকে দেখিছ না? না, না কান্দুছ কাহিকি না? মানে আজ্ঞা পানিটা ঠান্ডা না নাই? পানিটা স্বাভাবিক তার গোটে ঠান্ডা আছে না নাই? তাকে আজ্ঞা চুলিরে বসাই দেবে, জাল জালি দেবে, পানি কোন হবে? সে চুলিরু সে কাঠটাকে কাঢ়ি দেবে, অধঘন্টা পরে পানিকে দেখিবে কোন হইতব? তাহলে আপনি কান্দিবে মো পানি ঠান্ডা হয়ে গেল। কিরে পানি গরম থিলা কেতেবেলে? যেতেবেলে জাল যেতেলে কাঢ়ি দেলে পুনি প্রথমরু ঠান্ডা থেলা, কাঠ জলিবারু গরম হেলা, কাঠ কাঢ়ি দেবারু তাহলে মূলতা স্থিতি কোন থিলা? ঠান্ডা। এবে হেইছি বি ঠান্ডা, কাঞ্চু কোন? তেমন আত্মা আজ্ঞা অমর। আত্মা কেবে কেবল আসিଥିଲା ୟା ଭିତରକୁ, ଯୋଉ 60-70 ବର୍ଷ ରହିଲା, ହଁ କିନା ଟିକେ, ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲା, ତାର ଆଉ କୋଉ ଘଟକୁ ଯିବ? ହଁ କିନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ବୁଝି ହେଉନି? କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଏଇ ମୋହ ପାଇଁ। ମୋ ବାପା, ମୋ ବୋଉ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ଦାଦା, ମୋ ଖୋଡି, ହଁ କିନା ଟିକେ, ଏଇ ମୋହଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ଆମକୁ ସେ କନ୍ଦେଇବ। ହଁ କିନା ଟିକେ? ଆଉ ଯୋଉଦିନ ମୋହ ନଥିବ ଆଉ କାନ୍ଦିବା କହୁନାହାନ୍ତି? ଟ୍ରେନରେ ଏତେ ଲୋକ ଗଲେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ବସିକି? କହୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମୋହ ନାହିଁ, ମମତା ନାହିଁ, ମାୟା ନାହିଁ, ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ହଁ କିନା ଟିକେ? ତାହେଲେ ଆମକୁ କନ୍ଦଉଛି କିଏ? ସେଇ ମୋହ। ଏ ମୋହକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। ବୋଲ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଜଲିଏ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ନା। ତାହେଲେ ମୋହଟା ଯିବ କେମିତି? କେମିତି ଯିବ ନା? ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ। ମୋହଟା ଯିବ କେମିତି ନା? ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ନ ହରି କଥା, ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ନ ହରି କଥା। বিন মোহন ভাই, বিন মোহন ভাই। মোহ গয়ে বিনু রাম পদ, মোহ গয়ে বিনু রাম পদ। জিনহি দৃঢ় অনুরাগ, জিনহি দৃঢ় অনুরাগ। বল শ্রী রাম তেরা দে দেরা, শ্রী রাম তেরা দে দেরা, শ্রী রাম তেরা দে দেরা, শ্রী রাম তেরা দে দেরা। মোহটা কেତେବେଳେ ଯିବ? କଣ শুনি সারলে তো কইপারিবেনি? বিনু সৎসঙ্গ ন হরি কথা। যেপর্যন্ত আমি সৎসঙ্গরে হরি কথা ন শুনিছে আম মোহ। তেমন সৎসঙ্গরে হরি কথা হওয়া কথা, কার ব্যক্তিগত কথা নুহে। বিনু সৎসঙ্গ ন হরি কথা, কা বিনু মোহ ন ভাগ। মোহ গয়ে বিনু রাম পদ, জিনহি দৃঢ় অনুরাগ। তেমন সৎসঙ্গ কলে, হরি কথা শুনিলে কোন জীব? আমার যাইছি এনে গলা পরে মো চটি গলা, মু নিজে বি খুঁজি মো চটি গলা, কালি খুঁজুଥିଲି চটি যে সিয়াড়ে মু এটি খুঁজি মো চটি, মো চটি মো হচ্ছে গলা। হ্যাঁ কিনা টি? আমার প্রথম চটি পাখি। হ্যাঁ কিনা টিকে কুহতু? তেমন সাধু সঙ্গ বারম্বার কলে আমার কোন হব? তেমন আমার মোহ কোউঠি গলে রহিলে যাব? সৎসঙ্গে রহিলে যাব। বল বৃন্দাবন বিহারী লাল কি। তেমন বিদু সৎসঙ্গ ন হরি কথা, কা বিনু মোহ ন ভাগ। মোহ গয়ে বিনু রাম পদ, জিনহি দৃঢ় অনুরাগ। আজি জড় ভরত কহিলে মোহ পাই
दुख मनीष पाती ये मोह जदि आम साधु संग करवा ताले मोह आमर सबुदिन चली बोल वृंदावन बिहारी लाल किसी बुझिले से रहु गण राजा जिते ज्ञान आसीगला कहले हे ऋषिवर मते चिन्हि पारुछ जड़ भरत कहले ना ना मु से रहुगण राजा रूप में आसीची तमे जो आश्रम रे हरिण रखिथिल मु तम सहित संग करिथिबारु साधु संग करिथिबारु मु हरिण रु मनीष जन्म पुणी राजा ही जाइछि बोल वृंदावन बिहारी लाल ताले सतसंग हरिण कहा सहित करिथिला भरत सहित सेई फल रे आज से कोन ही जाइछि राजा ही जाइछि तेणु देखंतु आज्ञा गोटे मात्र सतसंग कले क्षण मात्र केते हमको फल मिलुछि बोल वृंदावन बिहारी लाल तो जीवन रे जोठी सतसंग हबो जाई बसिकरी सुनी जानतु ए गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधे राधा गोविंद जय जय राधे राधा गोविंद जय जय हे राधा गोविंद जय जय राधे राधा गोविंद जय जय राधे राधा गोविंद जय जय राधे राधा गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधे राधा गोविंद जय जय राधे राधा गोविंद जय जय बोल राधे राधा गोविंद जय जय राधे राधा गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की